Zdravo, zdravo dragi moji, dobrodošli nazad na moj kanal, veliki pozdrav. Neočekivani razvoj u ljubavi od Jagmur Yüksela i Baris Baktaša. Poznati glumci Jagmur Yüksel i atraktivni glumac Baris Baktaš, jedan od parova o kojima se najviše priča u posljednje vrijeme, često su se pojavljivali na dnevnom redu časopisa sa svojom vezom. Romantična veza između njih dvoje posljednjih mjeseci u više navrata se odrazila u medijima i oduševila njihove obožavatelje. Međutim, u ovoj ljubavnoj priči došlo je do neočekivanog razvoja. Prema informacijama dobijenim od bliskih izvora, veza para je postala nestabilna zbog nekih nesuglasica između Jagmur Yüksela i Baris Baktaša. Par je proteklih dana odlučio da preispita svoju vezu, a saznalo se da problem između sebe pokušavaju riješiti tako što će dati vremena jedno drugom. Saznaje se da je Jagmur Yüksel u izjavama svom bliskom okruženju rekla: imamo nekih problema sa Barisom, ali pokušavamo da ih riješimo razgovorom. Oboje se trudimo da budemo iskreni jedno prema drugom i želimo da obezbijedimo transparentnost na naš odnos. Baris Baktaš je u svojim izjavama rekao: imali smo neke poteškoće u našem odnosu, ali pokušavamo da prevaziđemo ovaj proces. Moja sjećanja na nju su veoma dragocjena i činim sve što mogu da zadržim ovu ljubav. Veliki pozdrav!